Ćao, dobar dan, dobrodošli na kanal Koncept Transego Persona. Danas ćemo nešto reći o tome zbog čega tehnike samopomoći ne daju rezultate. I ovo naravno ne znači da one nisu dobre i da nikom nisu pomogle, svakom nešto pomogne. Međutim, ovaj video je za sve vas koji godinama pokušavate, koji ste ostali razočarani jer niste dobili rezultate ili su rezultati bile delimični i na kraju ste zaključili da nešto ne radite dobro. Ovo je za vas i istina je da verovatno sve radite dobro, nego je problem u pristupu. O čemu se radi? Većina tehnika samopomoći ima, koliko holističkim sebe nazivale, prave pristup i bave se samo jednim delom našeg bića, a to ne može da da rezultate zbog toga što smo mi multidimenzionalna bića. U prošlom videu sam objasnila delove čoveka za život u realnosti, pa tamo možete precizno da čujete koje su karakteristike kog dela, a sad ćemo samo uopšteno reći da to što smo multidimenzionalna bića znači da postojimo u svom nefizičkom, dakle kao svoja svest, čista svest, naše više ja, biće, odnosno u simbolu koncepta kao veliki krug. Postojimo na svom mentalno-emotivnom nivou, koje je nešto niže frekvencije od frekvencije našeg bića. To je u simbolu koncepta crvena tačka. I postojimo u svom najgušćem obliku, u svom materijalnom obliku, odnosno u svom telu. I šta se sad dešava? Dešava se to kad, na primjer, praktikujemo meditativne tehnike, one rade na dva elementa. Rade na crvenoj tački, znači mentalno-emotivni, koji pokušava da se poveže sa našim nefizičkim, odnosno sa našim velikim krugom. I to je u principu dobro i daje rezultate, zato što nam dopušta osvešćivanje naše prave prirode, ukazuje nam na puteve, načine na koje možemo da prevaziđemo svoj ego, osveštavamo jednost postojanja, međutim, postoji jedan problem, dok meditiramo sve u redu, mi se osjećamo opušteno, osjećamo fizičke prijatne senzacije, osjećamo strujanja, osjećamo punoću, jednost postojanja, vrlo smo zadovoljni, ali kako prestanemo da meditiramo, i kako se nađemo u svakodnevnim situacijama, sve pada u vodu i nismo ništa uradili. Zbog čega se to dešava? To se dešava zbog toga što u svakodnevnim situacijama, kad nismo u meditativnom stanju, naš ego i persona programi su neometano na snazi i zbog toga padamo na svakodnevnici. Sklop ego persona ne može da se reši tako jednostavno. Onaj poznati primer, odnosno onaj poznati savjet, osvestite svoja negativna uverenja, nikad nije bio i neće biti dovoljan. Znači, mi smo osvestili i sve se rešilo. Realno, koliko puta vam je to uspelo? To tako ne može. Zbog čega? Zbog toga što je sklop ego persona izuzetno komplikovan sklop i jedini način da ga rešimo jeste da ga rasklopimo i da posebno radimo na personi, a posebno radimo na egu. To vam je kao kad biste, na primjer, imali dve različite bakterije koje su napravile koloniju i sad vi lekovima lečite jednu, a druga buja, a onda lečite drugu, ova prva buja i znači dok ih ne razdvojite i dok ih ne izlečite posebno, nećete ništa uraditi. Drugi razlog zašto meditativne prakse, kad kažem meditativne prakse, mislim na sve vrste meditacije, dakle i na mantranje, i na transcendentalnu meditaciju, i na vođenu meditaciju, vipassana meditaciju, znači za sve oblike gde radimo samo na tom nefizičkom nivou. Drugi razlog zašto ne donose rezultate jeste što svoje telo, dakle treći element, nismo upotrebili na pravi način. Naše telo konstantno reflektuje sadržaj naše prošlosti i moramo stalno da ga praznimo da bismo bili u svom optimalnom energetskom statusu. Sva naša prošla iskustva gde smo imali negativne, odnosno neprijatne senzacije, su i dalje u nama energetski živa, postoje u našem telu, u našem sistemu i u svakoj sličnoj situaciji se ona aktiviraju i mi se osjećamo loše. Ovo ćemo objasniti na primjeru da bi vam bilo lakše da shvatite. Na primjer,
omiljeno negativno temeljno uverenje ljudske vrste, ne zaslužujem. Znate da imate to temeljno uverenje, vi ste na njemu radili, osvestili ste ga, Bože moj, i ono sad ne postoji. To ne može tako. Zbog čega? Od kako postojite, od kako ste stvorili to temeljno uverenje, dakle od neke vaše možda 5. 6. godine, pa do dana današnjeg, svaki put kad ste imali iskustvo gde vam se dokazalo da ne zaslužujete, vi ste imali jednu ili više neprijatnih i negativnih telesnih senzacija. Dakle, vrlo verovatno ste osetili fizičku tegobu, dakle, stezanje tela, grčenje mišića, težinu u grudima. Verovatno ste osetili stid, postideli ste se zato što niste dovoljno dobri da zaslužite. Verovatno ste osetili krivicu, zato što ste krivi jer ste bezvredni pa ne zaslužujete. Moguće da ste osetili i bes koji je iste sekunde kontrakovan i kao nedozvoljen potisnut, bes zato što je život nepravedan, svi drugi zaslužuju, a vi ne zaslužujete. I sve ove senzacije koje ste osetili svaki put su ostale pohranjene u vašoj podsvesti kojom nemamo logički pristup i nastavljaju život da postoje. I šta se sad događa? Događa se to da vi makoliko radili na sebi i ponovo kažem, osvestili ste, dakle vi znate i svesni ste, slažete se potpuno sa time da ste vredni i da zaslužujete. Svaki put kad dođete u situaciju da vaše zasluživanje dođe na probu, dešava se šta? Kompletan ceo energetski tovar, odnosno paket u vašem telu se aktivira i vi se osjećate loše. Međutim, ono što je najgore je sledeća stvar. S obzirom da ovaj energetski naboj dolazi iz naše podsvesti, mi tu smo šah-mat zato što i nemamo pristup. Mi našoj podsvesti nemamo logičan pristup. Tako da kad bi znali zbog čega se osjećamo loše, mi bismo to vrlo lako rešili. Dakle, osjećam sve ove neprijatne senzacije zato što imam negativno temeljno uverenje da ne zaslužujem, sad ću ja to da rešim. Međutim, nažalost, ne ide tako. Vi osjećate ceo sklop negativnih telesnih osjećanja, nemate mu logički pristup, ne znate zašto se tako osjećate, ali je fakat da se osjećate loše. I rezultat je vrlo jasan, sve palo u vodu, ništa niste uradili, vi i dalje ne zaslužujete. Tako da, ovo je bilo objašnjenje, relativno jednostavno objašnjenje zbog čega kad delujemo samo na ta dva dela, dakle na crvenoj tački, na mentalno-emotivnom delu i na povezivanju sa našim višim ja, ne dobijamo rezultate jer smo zanemarili naše programe, naše ego persone i nismo upotrebili telo na pravi način. Sledeća grupa tehnika koje opet ne daju rezultate je kad se odlučimo, na primjer, za pomoć psihologa, za određene tehnike koje se bave reprogramiranjem uma, kao što je, na primjer, Theta Healing ili hipnoza. Šta se tu dešava? Tu radimo samo na našem mentalno-emotivnom nivou postojanja. Ovde dobijamo prilično dobre rezultate zbog toga što menjamo programe. Ako se sećate onog dela sa avatarom, dakle mi vrlo uspešno, ove tehnike daju prilično dobre rezultate, vrlo brzo i uspešno menjaju programe vaše persone i vi dobijate bolje rezultate, odnosno poboljšava vam se kvalitet života. Međutim, problem sa ovom vrstom tehnika je što mi smo kao na kompjuteru promenili programe naše persone, ali nikad nismo upoznali onoga ko sedi za tastaturom. Dakle, nismo osvestili naše pravo biće i dešava se sledeća stvar, da je radost i zadovoljstvo zbog postignutih ciljeva zapravo radost i zadovoljstvo ega. To su ego zadovoljstva, to je ponos i radost zbog uspeha i na ovaj način, s obzirom da nismo osvestili svoje pravo postojanje i svoje suštinsko biće, mi smo zapravo osuđeni na stalnu patnju, odnosno na strepnju, da ćemo postignuti uspeh izgubiti.
Takođe smo osuđeni na stalno ostvarivanje novih uspeha zbog toga što je ego uvek vrlo nezadovoljan postignutim i vrlo brzo postaje još više nezadovoljan i želi nove uspehe. I treće, ova uslovljenost nas zapravo osuđuje na stalnu strepnju i stalnu patnju, odnosno stalnu pozornost na dešavanja u našem životu. Dakle, okrenuti smo i skoncentrisani smo na događaje, na postizanje ili nepostizanje uspeha. I treća grupa tehnika koje ne daju rezultate jesu one kad se odlučimo na primjer, neke energetske zahvate, na tapkanje, odnosno emotivno otpuštanje traume, na reiki, na rekonektivno isceljenje. Dakle, to su tehnike koje se baziraju na telu i na radu sa telom i one daju vrlo efektne i brze rezultate. Zbog čega vrlo je logično? Zato što tehnički, dakle energetski, ali tehnički utičemo na naše telo i oslobađaju se negativni blokovi i naš energetski status se naglo podiže, tako da mi imamo naglo i veliko rasterećenje i osjećaj olakšanja. Međutim, s obzirom da nismo promenili programe naše persone i nismo se povezali sa našim bićem, odnosno našim velikim krugom, šta se dešava? Dešava se to da ćemo vrlo brzo sve ono što smo energetski ispraznili, vrlo brzo pogrešnim programima i pogrešnim doživljajem stvarnosti i realnosti početi ponovo da punimo, tako da opet nismo ništa uradili. Ostaje nam da na tretman idemo 2 puta nedeljno, ne bili smo se i ole osjećali dobro. Ovo bi bilo ukratko zbog čega tehnike ne rade, odnosno zbog čega ne daju rezultate i jedini način da dobijemo prave i trajne rezultate jeste da delujemo na sva 3 nivoa našeg postojanja istovremeno. Ovo bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da ste shvatili o čemu se radi. Nadam se da ste se obradovali što ste shvatili da niste krivi i niste nesposobni, nego niste imali pravi pristup. I puno vas pozdravljam i vidimo se u sledećem videu.